Ganahan ka nako? Oo. Nga naman, Ngano ganahan man ka nako? Kay ikaw ra ay babae nga makapahimutang nako. aw sweet. Eh, kay mahadlok ko nimo. Kung mag-away ta, unsa imong buhaton? Maghilom. Ngano man? Kay kung musulti ko, basin mahimong ex dayon ko. Kinahanglan na ka mag-diet? Doc, unsa man diet? Less rice, more gulay. Ah, okay. So duha ka plato rice, then tanaw lang kos gulay. Love, unsa man ko nimo? Ikaw akong tanan. Sure ka? Oo, tanang problema. Ngano sige kag gym? Para healthy. Sure ka? Dili, para kung magbulag me, ready ko mo move on dayon. Love, loyal ka? Oo, kaayo. Di jud ka mangita lain. Dili, kung naapa kay mas gwapa nga amiga, ikaw ra mo introduce. Hon, kung mawala ko, magminyo ka usab. Dili oy, magpahuway sa ko. Ngano man? Kapoy kayo mag-asawa balik, training na pud from zero. Thanks for watching mga ka-SPG. Kung nalingaw ka sa mong video, please like, share, and comment. Huwag kayo kalimti, follow and subscribe para sa mas dagang good vibes.